बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहर न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को रियाज मलिक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक वीडियो के साथ। नाजरीन, जंग को ख़त्म हुए, तकरीबन सीज फायर हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जो है सीज फायर के बाद भी जंग के जो बादल हैं वो हम पर मंडला रहे हैं। क्या जंग खत्म हो गई? क्या पाकिस्तानियों ने यकजहती का मुजाहरा किया? अगर किया तो क्या किया? आज हमें इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक करना है और अगर हो सके तो कमेंट्स में हमें अपने कीमती ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो नाजरीन, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हुई तो एक यकजहती का, एक अवाम ने जो मुजाहरा किया वो एक काबिले दीद था। लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ लोग किसी पता नहीं कौन सा वो जाल है जिसमें वो फंसे हुए थे, वो निकल नहीं पा रहे थे। मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोपेगेंडा, जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक दिन एक आदमी से कहा कि जंग लगी हुई है, मुल्क जंग की हालत में है, तो हमें किसी पार्टी का वो तर्जमान या वो रुकन नहीं बनना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए। तो उसने बड़ी अजीब व गरीब सी बातें मुझे सुनाई। उसने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भारत में कारोबार है। तो मैंने पूछा कि कोई एक आध कारोबार का मुझे कोई एविडेंस दे दें जिससे मुझे पता चले, कम से कम मैं भी तो इस नॉलेज में आऊं ना कि वहाँ क्या हो रहा है, इनका कौन सा कारोबार है, क्या स्टील मिलें हैं इंडिया में उनकी या क्या है। लेकिन वो बस बस ही वो ठीक है, उनके उधर कारोबार हैं, वो हम लोग यहाँ फंसे रहे। अभी भी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अभी भी हम तकरीबन इन्हीं हालात में फंसे हुए हैं। लेकिन जंग में जो हमने यकजहती का मुजाहरा किया वो एक काबिले दीद था। अभी आप देख लें कि भारत का ये हाल है कि वहां की अपोजिशन, वहां की अवाम वो मोदी पे चढ़ दौड़ी है, वो मोदी को वो सुना रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि मोदी ने उनसे झूठ बोले थे। इसके बरक्स पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के लीडर खामोश रहे। इन्होंने किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं, ये खामोश रहे। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल दागे, जब मस्जिदों पे हमले किए, तो इन्होंने उसे बड़े आराम से तहम्मुल से बताया, दुनिया को भी बताया कि देखो ये हमें मार रहा है। उसको कहा यार प्लीज इंसान का बच्चा बन जा, मगर शायद वो किराड़ का बच्चा था, उसने बंदे का बच्चा बनना गवारा नहीं किया। दूसरे रोज उसने ड्रोन भेज दिए। उसका जो समझ थी वो कुछ अपनी थी। उसका ख्याल था कि जब ड्रोन जाएंगे पाकिस्तान में एक वो हाल होगा, लोग भागेंगे, ये करेंगे। लेकिन यहाँ की कौम ने डंडे उठाए और ड्रोनों के पीछे भाग लिए। किसी ने ड्रोन पकड़ा, कबाड़िए को बेचने के लिए चल पड़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने। कहने का मकसद है ये वो कौम थी जो बमों से डरती नहीं, बमों के साथ खेलती है। उसका मतलब यही मैं आपको बता सकता हूँ कि हम मौत को गले लगाते हैं, लेकिन वो मौत को गले नहीं लगाते, वो मरना नहीं चाहते। एक यही वजह थी कि हमने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। हमारे जो अब हम आपको बताएं कि इंडिया की फौज तकरीबन 16 लाख है, हमारे पास 6 लाख है। हमने कितनी कफायत शुआरी की। आपको ये बता कि आप देखें कि हमने सिर्फ 2 फौजी भेजे, 5,98,000 और समथिंग वो हमने वो घर में बिठाए रखे। 2 फौजी भेजे जो उन पे भारी हो गए, पूरी इंडिया पे भारी हो गए, उन्होंने कितना नुकसान किया ये आपके सामने है। अभी आप
دیکھیں گے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی غرور پسند نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ غرور میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لاج رکھی۔ پوری دنیا میں آج پاکستان وہ پاور بن چکا ہے، وہ پاور کہ جس کو میرا خیال ہے بات کرتے ہوئے امریکہ جیسے ملک، اسرائیل جیسے وہ، میں تو اس کو نہیں مانتا کہ وہ ریاست ہے، لیکن وہ زبردستی بدوبدی ریاست بنی ہوئی ہے، تو ان کو بھی ایک بار پاکستان کے ساتھ بات کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا۔ ابھی میں واپس آتا ہوں جہاں سے ہم چلے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کی پارٹیوں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ مجھے چھوڑیں، مجھے تو پتہ نہیں، خواہ مخواہ ایک جماعت والے کہتے ہیں تو اس جماعت کا ہے، دوسری والے کہتے ہیں تو اس جماعت کا ہے، اس والے کہتے ہیں تو اس جماعت کا، پتہ نہیں میں کس جماعت کا ہوں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین جانیے میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے آج تک کوئی تعلق بنایا ہے۔ شاید جب میں صحافت میں نہیں تھا تو میری ہمدردیاں یا کسی کے ساتھ ہوں گی بھی کیا، میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھیں، اس کے بعد اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھی۔ اب کلیئر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خواہ مخواہ یہ کہ آپ کو بھی الجھن میں نہیں ڈالتا، لیکن اب ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن جو حقیقت ہوگی اس کو ہم ضرور بیان کریں گے۔ ابھی میں آج ایک عسکری اسپتال میں گیا ہوا تھا، فوجی فاؤنڈیشن اسپتال میں گیا ہوا تھا، تو وہاں بھی آرمی کے ہی ریٹائرڈ بیٹھے تھے، جن میں کافی لوگ ایسے بھی تھے جو نواز شریف کے خلاف تھے یا شہباز شریف کے خلاف تھے، اور شاید کافی عمران خان کے بھی خلاف تھے، پیپل پارٹی کے بھی خلاف تھے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب جو میں نے وہاں دیکھا تو ایک آدمی وہاں بھی یہ کہہ رہا تھا، چھوڑو جی چھوڑو، شہباز شریف کے تو وہاں کاروبار ہیں۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ انڈیا چینل نے یہ خبر نشر کی تھی شروع میں ہی کہ ہم نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے، عاصم منیر کو گرفتار کر لیا ہے، شہباز شریف کو دلی میں پھانسی دیں گے، یار ان کے وہاں کاروبار ہیں تو انہوں نے قبضہ کیوں نہیں کر لیا؟ وہ ان کے کاروبار اب رہ جاتے ہیں اس کے بعد۔ ایسی چیزوں سے باہر نکلو، صرف پاکستانی بنو یار، صرف پاکستانی۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اب بھی ہم جنگ سے نکلے نہیں ہیں، یہ ہم آپ کو بتا دیں، کیونکہ انڈیا نے اب بھی ہمارا پانی بند کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کر رکھی ہے۔ صرف وہ گولے والی بات ہے کہ گولہ نہیں پھینک رہا، اگر وہ گولہ یہاں پھینکے گا تو پھر مجبوراً ہمیں بھی وہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان اس وقت ایک پاور بن چکا ہے، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، یقین جانیے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اب لوگ اس میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، کیوں نہیں ان چیزوں سے نکلتے؟ اگر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں، خان ہے تو پاکستان ہے، وہ آج بھی ان چیزوں میں نہیں۔ میں کئی بار سوشل میڈیا پہ ایز اے مزاق کوئی نہ کوئی چیز چھوڑتا ہوں تو اس کے نیچے سب کچھ آ جاتا ہے، تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا وہ آ جائیں بے شک، لیکن خان ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نریندر مودی نے اکھنڈ بھارت کا، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اکھنڈ بھارت ہے کیا؟ اکھنڈ بھارت میں انہوں نے یہ رکھا تھا کہ تمام مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے گا، اگر وہ یہاں آ جائیں، آپ کی مسجدیں بند ہو جائیں، آپ کو زبردستی ہندو بنا دیں، یہ ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ کہنا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ بھائی خان تب ہے کہ پاکستان ہے، تو پاکستان نہیں ہے تو خان کیا ہے؟ شہباز شریف کیا ہے؟ پاکستان نہیں ہے۔ نواز شریف کیا ہے؟ پاکستان نہیں ہے تو آصف زرداری کیا ہے؟ پاکستان نہیں ہے تو پاکستان ہے تو ہمارے لیڈر ہیں، پاکستان نہیں ہے تو لیڈر نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو
वहीं जो बता रहा था, ये 1946 में एक करारदाद यही एसएसआर वालों ने जो पेश की थी, उसमें भी ये अखंड भारत का जिक्र आया था, लेकिन कायदे आजम, गांधी और वो सब इसके मुखालफ थे। जब जाकर ये यहीं रुक गए। अभी यहूदियों की थोड़ी सरप्रस्ती हुई, कुछ हमारे गैर मुस्लिम दोस्त जिन्हें हम दोस्त कह रहे हैं, हालांकि कुरान मजीद में आया है कि यहूदों ने सार पे एतबार मत करना, हम उनको अपना दोस्त भी कहते हैं। तो चलो, हम मानते हैं कि ये लोगों के दिमाग की बात है कि उनको अपना दोस्त मानते हैं। मैं तो कम से कम ये बात सोचता भी नहीं हूं कि वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। जब कुरान मजीद में ये लफ्ज आ जाएं कि इन पे भरोसा मत करो, तो हम क्यों करते हैं उन पे भरोसा? अभी अब लीडरान या हुकूमत में जो भी होता है, उसकी मजबूरी होती है शायद कि वो मुंह से, जबान से ये कहता है कि हम उस मुल्क के साथ हैं, सुपर पावर के साथ हैं। चलो, ये उनका मामला होता है, हम उसको तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये बात आपको कहूंगा, खुदारा खुदारा पाकिस्तानी बनो और इन चीजों, इन झमेलों से निकलो। हमें एक बार जब हमने मनवा लिया है दुनिया में पाकिस्तान को, तो इसको बरकरार रखना भी हमारा ही काम है। हमने उसको बरकरार रखना है। हमारी कौम ऐसी है जो मौत से नहीं डरती। अभी भी हमारे शहीद जितने हुए हैं, वो कहाँ पे शहीद हुए हैं, मुल्क की खातर शहीद हुए हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें फख्र करना चाहिए कि हमारे लोगों ने मुल्क के लिए जानें कुर्बान की हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों पर कुछ थोड़ा असर जरूर करेंगे। और मैं एक बात आपको और भी चलते चलते आखिरी बार में ये भी बता दूं कि हमें उस जात पे भरोसा करना चाहिए। अब जो हम जंग जीते हैं, आप यकीन करना कि उसकी जात ने हमें ये सुरखरू किया है कि हम भारत जैसे बड़े मुल्क, भारत को भी छोड़ो, अमेरिका और इसराइल से लड़ते हुए, भारत का तो उन्होंने लिबास पहना हुआ था, उनसे लड़ते हुए अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब फरमाई है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यार, तुम सिर्फ मुसलमान बनो। मैं एक ये आपको मशवरा दे रहा हूं, मुसलमान के जितने फराइज हैं, जिसमें जो कुछ भी आता है, प्लीज उस पे पूरा उतरो। इन बातों को छोड़ दो कि नवाज शरीफ क्या है, शहबाज शरीफ क्या है, इमरान खान क्या है, छोड़ो इनको। अब इस वक्त जो भी बादशाह है मुल्क का, वही सब कुछ है। ना जेल में बैठकर इमरान खान कुछ कर सकता है, ना घर बैठकर नवाज शरीफ कुछ कर सकता है। जो कोई भी कर सकता है, हाँ, आसफ जरदारी जरूर कर सकता है। शायद वो अपने हक को, जितना उसका फर्ज है, वो करता ही होगा, क्योंकि मुल्क की जंग सिर्फ हमने इत्तेहाद पे जीती है। हमारी जमहूरियत, हमारी आर्मी, हमारी सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे थे। अगर उस टाइम पे शहबाज शरीफ का मुंह उधर होता, आसम मुनीर उधर देख रहा होता, तो ये जंग हम नहीं जीत सकते थे। आज पता नहीं, तौबा, हम तो ये नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ करे, यहाँ राम राम करना पड़ता सबको। जो उनके प्रोग्राम थे या जो उनका अखंड भारत का प्रोग्राम है, तो मैं यही आपसे इल्तिजा कर सकता हूँ कि इन चीजों से निकलो। वक्ती जो भी है, हुकूमत तो है ना, जिसकी भी है हुकूमत है, वो प्लीज पाकिस्तानी बनो। ये मत सोचो कि हम कौन है, हुकूमत किसकी है, हम किस पार्टी के साथ हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। कल हाजिर होंगे हम एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।